तुम्ही हांगा टुरिजम डिपार्टमेंटान येयल्ले कितें शेकाच्या बद्दल कितें विशय आसलेलो? शेकाचे आमी टुरिजम आमचो डिपार्टमेंट सो आमचो शेकाचो इश्यू आसताच. आतां आमी डायरेक्टराक मेळपा येयल्ले की आमी एक लेटर दिल्ली की आमकां टील 10th पासून 10 जून पासून एक्सटेंशन दिवचो म्हणून, कित्याक आमचें लायसन्स 31 मे काबार जाता. सो लास्ट टायम आमकां आमी टुरिजम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली आनी डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करून तें आमकां एक्सटेंशन दिल्लें लास्ट टायम टील 10 जून पासून. आतां कितें जालें, आतां जे मॉन्सून प्री मॉन्सून चालू जालें आनी ताचेरूच आमचें मॉन्सून सिजनल फुडें हें जातालें, मॉन्सून जातालें तें चालू जालें. सो ताका लागून आमी आतां डायरेक्टराक मेळपा येयलें. डायरेक्टराक सांगलें की आतां वेदर कंडीशन बरें ना, आमकां एक्सटेंशन नाका. आमी ऑलरेडी लेटर सबमीट केल्ली, सो ते आमी रिक्वेस्ट केला डायरेक्टराक नाका म्हणून सांगलें. सो आतां कितें जालें, हे आतां पळय लास्टाक आफ्टर 15 मे जायते ट्युरिस्ट येताले, इंडियन ट्युरिस्ट येताले आनी थोडे आमचे हांगा बागा कालांगूट थोडे जाग्यांनी आनी आमचे सावथाक कोलवा बेनावली आमच्या शेकवाल्यांचो रिक्वेस्ट आसलो एक्सटेंशन माग म्हणून. पूण आतां कितें उदीक वयर मारलां, पावसूय चड जालो, सो डायरेक्ट ताका लागून हांव डायरेक्ट पयलो एक्सटेंशन आनी नाका म्हणून. फाल्यां कितें कितें जालें जाल्यार आमी जाणा न्हू मॉन्सून आमचें सारकें उदक वयर मारता, ताका लागून नाका म्हणून. अंदू तुमकां शेकांक बिजनेस जाला? शेकाक बिजनेस जाला पूण केन्ना क्रिसमसाचे पयले 23 डिसेंबरासून चालू जाल्लें तें टील एंड ऑफ मार्च बिजनेस जाला. पूण ताचे पयले सारकें लेस बिजनेस आमी कितें चिंतलें, आमी डिपार्टमेंटान सांगलें आमकां लायसन्सां बेगीन दिवं आनी टुरिजम मिनिस्टरानूय आनी डायरेक्टरान करून आनी CMन करून इन्वॉल्व जावन आमकां लायसन्सां ऑगस्टान फर्स्ट टायम इतली बेगीन लायसन्सां दिवली. सो लायसन्सां मेळ्ळी म्हणटकीर आमी बेगीन ती बेगीन शेकां घातली, कित्याक आमकां दिवाळी आनी दसरो बेगीन बरो जातलो म्हणून. ताचे पयलो बरो जातालें पूण एप्रिलाक सारको लोक लेस आनी आतां एप्रिलांतूय लोक आसूना, मेयान थोडो येयल्लो लोक इंडियन थोडे आहले. सो ताका लागून आमी एक्सटेंशन मागलेलें, थोड्यांक फायदो जावं जाय म्हणून. पूण आतां हे वेदर कंडिशनाक लागून नाका म्हणून. शेक ओनरांनी जी शेकां भाड्याक दिलेली, जो इशू जालेलो तो कसो कितें तुमी हें केलो? आमी पयलीं कितें केलें पळय, जेन्ना आरांबोल इशू जालो, एक केस जाली, ताच्या उपरांत हांवें एक स्टेटमेंट केलो की बाबा जे सबलेट करता न्हू तांकां सगळ्यांक बंद करपाक जाय. सो इमिजिएटली तेमी इन्स्पेक्शन करून थोड्यांक नोटीस धाडली, शोकोज नोटीस. बट तितू कितें जालें शोकोज नोटिसान थोडे आमी कितें करता थंय आमी स्टेटमेंट केलो की गोंयकारांक जे कोणें शेकां दिल्या ताका आमी सबलेटींग म्हणना, कित्याक पॉलिसी थ्रो आतां आमचे कडेन कितें जाता आसलें तुज्यान तें आमी तें सबलेटींग म्हणना, कित्याक आमी गोंयकारांक हेल्प करपाक सोदता न्हू. गोंयकारांक हेल्प करता जाल्यार तें आमी व्हडलो इशू ना. पूण आमी जेन्ना शेकां भायल्यांक दिता, नॉन गोवन्सांक दिता, तेन्ना आमकां व्हडलें प्रॉब्लेम. आमी ताका टोटली ओपोज करता. आतां फुडें सिजन चालू जातलो तेन्ना हो विशय आसतलो की जे सबलेट करता शेक्स तेंची सिरियसली दखल घेतले का? आमी सिरियसली पयलेसून आमी सिरियसली हे एग्रेसिवली आमी करता, कित्याक आमी जे शेकां ती हालीं गोंयकारांक करपाक जाय आनी गोंयकारांक चलोवपाक जाय. तुवें म्हटलें भाई लेस जाला म्हणून, टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा की हे फावटी ट्युरिस्ट चड येयला म्हणून, सो तुमकां लेस बिजनेस जाता पळय. आतां आमकां लेस कितें जाता पळय, थोडे ट्युरिस्ट येता न्हू, आमचे जे इंडियन ट्युरिस्ट येता ते 50% म्हाका दिसता ते बिचार वचना, शेकांनी वयता बिचार पूण आपल्याचे ड्रिंक घेवन जेवण घेवन बिचार वचता, बसता, आपले जाता. बट 50% थोडे येता ते शेकांनी बसता, स्पेंड करता. सो ताका लागून तेंचो नंबर सारको आसतलो, हांव ना म्हणना. पूण तुमी म्हणूंक सोदता की स्पेंडींग आहा पळय तें चड करिना, चड जावन करिना. आतां सपोज गोंयां येयलो ट्युरिस्ट, गोंयान येयलो आनी जेन्ना तो तर आपल्याचें सगळें घेवन तर बिचार वयता आनी तेजी सगळें बिचार बॉटली उडयता, सगळो गार्बेज उडयता, ती आमी काडटले. आमकां फायदो कित्याक? गव्हर्मेंटाक जावं आमकां गोंयकारांक हाचो फायदो कित्याक? सो आमकां फायदो जाता. ट्युरिजम म्हणल्यार फायदो जावपाक जाय न्हू. क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक ना म्हणटा. क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येवंक ना, बट इंडियन येयले ते स्पेंडच येवना. नंबर सारको आसतलो, हांव ना म्हणना, बट कितें आहा स्पेंड करपाक जाय न्हू. जेन्ना आमकां कितें दिसता बाबा आमी इतल्या वर्सांचो शेकां चलयता, इंडियन ट्युरिस्ट जाल्यार ते आफ्टर पॅन्डेमीक पासून बरें क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले, बरें क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येयले. तर आतां पावस येयलो, बेगीन पावस येयलो आनी तुमच्या म्हाका दिसता शेकाच्या आतां तुमकां बिजनस बंद करचें पडटा. तर तुमकां कितलो लुकसाण जाता? लुकसाण कितें आतां आमकां आमी हेका न्हू असले आमचे डिजास्टर पडे जाता न्हू तेन्ना आमकां लुकसाण जाताच. आमी कांय करपाक जायना, बट लुकसाण जातलेंच. कित्याक पळय थोडे कडेन आतां इवन बागाक आनीक आमचे ट्युरिस्टाचे हालाक कालांगूट जावं कोलवा बेनावले असल्या टायमार ट्युरिस्ट भरपूर येतालो, इंडियन ट्युरिस्ट येतालो आनी ताका लागून आमी ते एक्सटेंशन मागतालो. पण आतां कितें जालें, जरी तर
बेगीन पावस येयलो प्री मॉन्सून तर इतले बेगीन जाले आनी सायक्लोन जाले जाल्यार कोणाक ब्लेम करपा जाता कोणाक ब्लेम करपाक कोणाक आमी डायरेक्टराकूय काय म्हणपाक शकना ट्युरिजमाक काय म्हणूंक शकना आमचें नशीब म्हणपाचें. सर तुमकां एडिशनल एक क्वेश्चन विचारता रस्त्या जाग्याचेर बिर्याणी बाब विकता पळय एफडीएन तेजे रेट मारून तेजे स्टॉलार बंद केल्या वॉर्निंग मात दिलें तुमकां हेजो इफेक्ट जाता तुमी केन्ना केन्ना मेन्शनूय करता हाजेर तुमकां कितें सांगता दिसता. ना कित्याक पळय सोरी तर आमी आमचे बिचार समज 200 रुपयांची बिर्याणी 100 रुपयांची बिर्याणी तर दिता जाल्यार आमकां इफेक्ट जातलें आनी ओसले पडे कितें आहा न्हू जर तुका तर क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जाय न्हू जाल्यार ओसले जाल्यार क्वॉलिटी ट्युरिस्ट दिश्टी पडपा न्हू कित्याक हो लो बजेटेड ट्युरिस्ट येवन आमचें सगळें काबार करता तेका लागून हें बंद जावपाक जाय जे पडे कितें करता चोय जेन्ना आमची स्टेट धाकटी आमची धाकटी स्टेट म्हणटरी आमी सगळे कितें आहा न्हू बरे आमची असली रेस्टॉरंटां बी कितें आहा तांकां लायसन्स दिता चिंतून लायसन्स दिवपाक जाय. आतां हे येता भायले येता नाका आहले तुका डबा म्हूण घालता डबा इट्स नॉट आवर कॉन्सेप्ट गोवन आमगे हितून ना डबा बी म्हणटा ते सो हे डबा घालता आनी सगळे असलो ट्युरिस्ट मागीर ट्युरिस्ट येतलो कितून म्हाका सांग क्वॉलिटी. थँक्यू सर.